जिनस वे मो पचार किए तमे अजय देवगन अक्षय कुमार माने माने पसंद हलनी इमरान हाशिम तुम भी क्या होठ तेरे प्यासा दिल मेरा वो सच्चो वो तो पागल टपरी लागुची ना कोन वो সেটা হচ্ছে মোস্ট টাইম হাত ছাড়ো মু প্রথমে ঝিও চকা হাত ধরে বলে কইছি হাত ছাড়ো এইটি অনেইলে তুই যদি রাজি ন হও হাত ছাড়ো মু জীবন বিকলর তো গোড় তলে পড়ছি এ কোন করছো বসা পিটি খেড়িয়া গোড় ছাড়ো 10 মিনিট গোড় ছাড়ো আ গোটে মিনিট বলে কইছি গোড় ছাড়ো আজকে বল হাত ধইলি রাজি হেলুনি গোড় ধইলি গই থামাই তারপরে চুক্তি ধরে ও না মঞ্জিত প্যারে মু যাহা করে সবু রীতি মাত্র 10 মিনিট ভাই যেতে ବି ଅଗେ ସେତେ ଲଗା ଦେବି 10,000 50,000 ଲକ୍ଷେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ମିନିଟ୍ ବସା ପୁଜି ଖେଳିବା ତାପରେ କାମ ସରିଗଲେ ତୁ ପଳେଇବୁ ମୁଁ পাখি কোন ফুটি গলা তু দেখি পারু মু বিবাহিতা সখা সিঁদুর পিঁধিছি ওইটা তো কান বি ফুটি যাইছি না বিবাহিতা মিঠা মিঠা পা ভাউজ প্রেম মিঠা কি লোক বিশ্বাস কর তু বাহাইছু মু বি বাহাইছি তোর এক্সপেরিয়েন্স আছে মোর বি এক্সপেরিয়েন্স আছে এক্সপেরিয়েন্স মিশি গলে পুরা রিটিম রে হবে এই দিও ভলে যাব না কোন করবি জোতার পিটি পিটি গেট বাহার ছাড় দিয়েছি হে না তো ভরি কেড়ে ফণা ধরিকি মো গদ সুঙ্ঘেই মু সুনা পিলা কর দেইছি না তু মো গদ সুঙ্ঘিলু মো ডম্বুর বাজিবা দেখিলু ভলরে রাজি হবু না বলাৎকার শিকার হবু কোন হলো তোর এত সাহস মু আজ তো যদি পুলিশে না দাইছে পুলিশ কোন পুলিশ কি লাগি বুড়া পুলিশ বলা মতে গুড মর্নিং কইয়া পাই মোবাইল আলার্ম সেট করে মু যাকু চোর কেসে চোরি কেসে আরেস্ট হুয়ে আউ যাকু ঘর মଣିষ কে হেড অনলাইন মଣିষ মারিছিলে বি নির্দোষ রে কলা বাপা কে না এসব কোন কাম বাপা রুহতি সেটা তা কামরে গলান না সেপটে শোনা চাইনা সাউন্ড ইয়ার কাহাকু ডাকিলি মেহেন্দি সে কাউ ଅଛି কি কোড়ি গলা এটা পুরনা হয়ে গেল তার মাইলেজ নাই কি পিকঅপ নাই এটি অনেইলু সে মো বেডরুম কু টিকলি মে করতে যে বিশ্বাস কর মু আলিশান বংলারে মু তো ফটো মারি দেবি অনেকটা দেহ সবু কাঠেই গলানি 10 মিনিট বসা পুজি খেলিবা তারপর তু তোর পড়ে মু মরা বড়িয়া হবো তো পাই পুরি খাইବାକୁ রাজি ল পতলি অন্ডা वाले
ମୁଁ ଇମ୍ରାନ ହାସିନ हाँ ସେ ବିପାଶା ବସୁ ଠିକ ବେଳକୁ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲେ मंजी तमे मनुष्य ना पशु ନାଲିଆ ନ ତୁ କେତେ ଲାଗି तमे एठी कोन करथुलो ହଁ तमे एठी कोन करथुलो ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୁରା ବାଇଆ ବସାରେ ଖେଳ କରୁଥିଲି मंजी କଣ ମଞ୍ଜି କଣ ମଞ୍ଜି ହେଲା 8 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇନ ଦେହ ହାତ ସବୁ କାଠେଇ ଗଲି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବୁଧବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ସବୁବାର ଆମିଷ ଚଳେ ଭଲ ମଟନ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ମାନିନି ହେଇଠି ଅନେଇଲ कोन ସାମ୍ନାରେ ଧଳା ପାଟିଣି ଛେଳିଟାକୁ ପାଇଗଲ ସିନା ପିସଟା 50 ଟଙ୍କା मंजी ये तो बड़ा भौणी लो ये देढ़ शाशु हाँ आ शाशु माँ चला खाली सेतिकी नुहे ये तमस्त्री मिठी ना भाउज कहा भाउज मिठी भाउज आगोटा कैंसर कोन तम भौणी हाँ। सेटा कैंसर मिठी भाउज माने मोर कोन हबो सळा भाउज सळा भाउज हे भाउज नुआ भाउज तमे झियोटी सीता परी कोथले फास मेहंदी तू ससुर एई लोकटा को ए हमर पूरा रिदिम रे बे चलती छे छी 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 तो कोन आउ केही मिलिलेनी एई अभद्रनार सहित संपर्क रखी आई एटा जत्ते होची पागला कुकुरा भी समिति हबोनी ए माइकिनिया जानिचु काहाको कोन कहूचु जानिछि बा जे जणको बा हेई आउ गुटे झियो सहित प्रेम संपर्क रखे ताको पुरुष नुह नष्ट चरित्र कह ए दे तो विषय मनुष्य मते सब कथा कहि सारिछि कोन कहि? आ एक कथा कहिनी तुम ननंदर संसार को भांगी देछि सुन मेहदी कथाटा तते खराब लागि पारे हेले मो मन कहूची एइटा का स्वामी हवा पाई अयोग्य ता प्रेमिक हवा पाई अयोग्य कहि कि ना एइटा होचे गोटा भडुआ अनैलु हिसाब रे देढ़ शाशु होउछु आउ बाकी रखिछु ओ हेला की आ माइकि बाबा ए तो भौणी कोटका न तोटे चुप एबे भी समय अछि बौनी आउ अछि पारुछु सदी भलो बाट को फेरिया ये भाउज आ तप हां हबो भलो अंधार दिन मो भाउज अंधारिया भाउज कोन पळेइले भाउज देबे कोनले कोन पळेइले रिदिम फेल ही गेला की भाउज को से जो अंधारुआ भाउज को से पछाडुआ भला चालीटा देखला को बहुत देह हाथ खाली छिछे हे कोन जे बापा कोन आ तमे काई बंद करछो आ कोन मु पा टोटल अलजिया कोन जे बड़ नालिया मो जाऊ सानो नालिया मो तो अछि काम चलै देबा ए सुनो अनेक दिन बाहर को जाइने बियर पीआईपी हेइनी ओयो रजिस्टर भी ना चढ़ी नहीं देरी करना शीघ्र जीवा आ सुना मोर त मोरे कथा कहले अछि मु भारी गरम रे अछि गाड़ी में एसी लगे देबी ठंडा हो गेले से कोइबा कोना ओहो प्लीज मो कथा टिके सुनो एते जिद्दी करबा कोन रे हेइ जे कोन हिच करो आई एम प्रेग्नेंट बुझि दिबा कोन चला स्टार्ट करो सेटा को ओडिया रे कहिलो मो मां को जाउछि बेजी कोन हैला तुम एते बड़ स्वार्थपर बेईमान अरे मु भाबिली तमे मते सतरे प्रेम करूछ मो छाती फाड़ी देले तमे देखला को तम छाती रे आउ किए कोन जे मो सहित प्रेमर छलना करी नाटक करी तमे आउ का रक्त को घर परे धरे कोन जे तमे कोन कहउछ ओडिया कहूची बा ओडिया एया कहूची जे कोन से जिनस आउ मो भाग्य रे नाही नाही आउ अछि जे त ना अच्छा कहले से पिला बापू की कुह से पिला बापू के जेते टका खर्च हम सब टका खर्च करके तुम बापा है कि तुम तार कोन
हां कौन हबो धर्म घोइता सेई कथा कहू ना कहले से पिला बापू तू तमे किए मते विश्वास करो मो पिलार बापा होछ तमे मते विश्वास करो 300 टंका रे काम सफा माने अच्छी ना देवी बुझी पाले 500 टका देवी 500 टका देवी 300 टका गोटे अनवांटेड टैबलेट आनी खाई दबो केते बेले को कायदा रे को समय रे खाइबो एहा मेडिसिन दुकान ले जे बस्तिबो से कहि दबो अच्छा खाइला पर कोन हबो हुंडी डाकिलो खाइला पर टांकी सफा बाकी रहला 200 ओ जे रास्ता करे बिक्री होनी नालिया नालिया एप्पल हे से कोन हबो चुप नालिया आंबो नालिया एप्पल गिणी दबो टांकी भर्ती ठीक है आओ बागर केबे हबो कोन अरे बाबा तबे मते केबे बा हबो देखिबु ना सरकार डीजे कैंसिल कले रसुण किलो 400 ये सब कमी जा प्रिय हबा देखो एटा मजाक करबार समय नुहे तबे मते बा हबो कहि आउ जण को बा हेलो ताको डिवोर्स करबो कहू छ एजाय करूनो कोन चाहू तो तमे एते दिन मो सहित मिसिल मु कोन चाहू जी जानि पल्लु एते दिन मो सहित रिडीम रे खेली मो चरित्र विषय बुझी पल्लु ना मु झियो मान को प्रेम करे मां मान को नुह तमे मते मो चरित्र विषय जानि ना मंजित प्यारे मते मिठी भाबनी मते भी रिद्धि मेरा मते आसे ते बजा 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 गौरी रीति में शिखी जो बजा मु गाई भी तो बजाई बुकी ठीक है सुन मु डीजे स्टाइल लगाउछ छे डीजे आलो मगेलुलो कोठी थलुलो पेट को फुलेई पाइया थाऊ थाऊ खबरे आज के स्लो रिदम जी बाकी स्लो रिदम हां आलो मगेलुलो कोठी थलुलो पेट को फुलेई पाइया हे अंजे आउ तोर रिदम अछि ना सला ओडिशा टका पसंद रे जाके आंध्र धरि गली से जो आंध्र टका चारि चारि तम घर आगे भड़ा लेकी रही चंती देखिছো केमिति हैंडल करूछु सला मो मुंडो काम करू से जो पका मिस्त्री बंगाली मिस्त्री सला सीए भी बात पड़लेनी या पर मते हरि रिदम देखाउछु कोनटा करी पे मोर तमको तो ना करे दौड़ी लगे घोसाड़ी दी तो बापा को घोड़ा करिबी घोड़ा चलो एटा तो घर नुहे कि मो दोस्त ने बैठी नुहे प्रेम करिबो सेक्स करिबो प्रेग्नेंट करी अबॉर्शन करिबो तो जानि न मु चाहिले कोन करि पारे सब टेकी के उल्टी पकई तू जानिथिला मोर गोटे माइकिना अछि कोन हेला सही तू जानिथिल ना मोर गोटे माइकिना अछि हां जानिथिली आ मो से त काई केनुटे रहतु तम अमर सबले मु जानि नथिली ओहो टुंगु टुंगु हेला बेला मनीष न हेला मनीष कोनटा करी पे मारा तमे बापा पुआ गजाय देखोछो रात देखोछो तोरे मत फैक्ट्री चलाई तो से प्रमाण मो पाखरे अछि मो तो तोरी को संपर्क रखिबा गालर वीडियो एबे भी मो मोबाइल रे अछि मो तो खेलिबा को चेष्टा कले एबे एक्सपोज करिबी बापो झारपड़ा रे वो हो जाने वाला जेल रे ओ ना मुंजे प्यारे मु चाहा करे सब रीति तू मते जानि नु ए शहर सारा मो केम काम करूची जो थाना को जीवो से थाना वाला मते जणाई कोर्ट को बोले जज मते फोन करी और बात खोली रे बात तोड़े कोमा खुदी सवाल 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 যদি ভଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଟାଙ୍କିରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରି ମୋ ଏସି ରୁମକୁ ଚାଲିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୋ ନାଁ ମଞ୍ଜେ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ସବୁ ରୀତି
ହେ ଭଗବାନ କଣ କରିବି ମୁଁ ସତ ଯଦି ମଞ୍ଜିତ ମତେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା ନା ମୁଁ ଏ କୂଳରେ ହେବି ନା ସେ କୂଳରେ ତୁ ତ ଖରାରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚଳିଯିବ ଅପରାଧୀ ବର୍ଷାରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାସିଯିବ ତମକୁ ଦେଖିପାରେ ଜୋତାଟା ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲ ତମେ ଆସି ଲୁଟି ପଡ ବିଛଣାରେ ବେଶୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଅସଞ୍ଚ ତମେ ମୋ ଘରେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସ ଦେଖିବାକୁ ଅମରାବତୀର ରାଜବଧୂ ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଆଖିର